So kini nga adlaw gisudlan na namo ni og pangpalampas ang among yuta nga wala pa natin man. So nang una naghikay ko para bawnon para sa paniudto sa atong naglampas. So mani escabeche og among kanon nga mais. So nagahikay ko ani og sayo kay aron ani siya ihato dito sa bukid namo. So ako na siyang gisugdan nagbaktas na ko diri og mao ni akong dala. Wala na ko nagdala og tubig kay naa na dito agi dala sa akong bana. So ato jud nang ibidyohan og apil atong dagway din na kay ato maning vlog. Wala tay angay basta ko nga punta. So mao na ni ang timilhanan nga hapit ako di maabot sa amo ang bukid. Kay maagian na nimo ni nga suba ay sapa din ay nya. Agdahan ko diri ang sapa kay naa pud ay mga linaw. Ito asa ubos og tungod po ni sa amo ang bukid mao na diha kani akong gibidyohan akong gipakita sa inyo. Na diha sila naglampas og kaning diri sa ubos mao ni ang suba niya mao ni ang atong matabukta dinhi ang dapita. Ug ako ang ipakita ang linaw mao ni akong giingon o nindot kayo na diha magumulhumol bitaw ka. Unsa kani nga time ako ni siyang gibidyohan diri kay nangita kog asa ko dapit ani maglukso-lukso amo agi so ning gisaka ko ibabaw kay naa may mas babaw mabaw ra bitaw nga pwede ra nimo matabukan. So akong gibalik ko diri kay sa ubos kay ako gibidyohan ning linaw diri ang nindot kayo kalikuan pwede ra pud dinhi ang mga ligo pero tuyo uno naman si Za. So ning balik ko diri sa ibabaw kay mao lagi mo tabok na lagi. So sa pagtabok nako din makita naman na anak ko diri as pikas tampi. So atong videoan na diha ko gikan. Unsa kay nawala man among agianan lagi diri para pasaka dito sa ambukid. Nagsugok-sugok ko diri asa suok oy basta kay dusmo ko dihang dapita oy wala na ko nagpakita kay wala na ko nag-video. So mao na diha ani kat lagi nawala among agianan na otro ba sa pagbaha. So mao na ni ilang agi no. So salamat jud in taon Ginoo kay yung adlaw og maayo ang paglampas ni ining tungora diri. Unsa kani dayong tanong madili nato atimanon kay maniwang pero mubunga lagi si gihapon. Pero dili na ingon dagko. So naa day nabuhi diri ang durian katong nakadumdum mo og kinsa nakasubaybay nga na ako gi-vlog diri ang nananom mi og durian lima to ka buok on may gani kay naay nabuhi upat ka buok. So ang mga tanom dai diri is mix kanang naay tundan, naay sarabia, naay abaka, naay falcata, naay lubi. So mao ni sila ang akong gipang hire nga panglampas duwa ka kay lagi gipakaiguan ra ang budget nga maadyo na lamang nakapalampas na dag isa. So kani di ay tundan na siya nga ilang gipilay. Gulang naman siya. So unsa may dugayan oy gidala namo na sa among balay. Unsa mao na ni ilang nahuman dinhi nalimpyo-limpyo na unsa mao ni ang giingon nga mga falcata nga nabuhi. Gikan sa pagpalit namo ni ini mga upaton pug katuig ug naagian na po ni siya atong bagyong udit bitaw nga nakadumdum mo atong grabing kusuga. Unsa suka di adto in town wala jud pud may in town ato nakapagpalampas di ani karon pag yun ni first time. Unsa makita ninyo nga perti kayong daghan ng mga kahoy na pa jud mga rami dinha. Kapag dagko ra ba kaayo pero sige na lamang kay karon kay napanahon na naman ato jud ning tumanon. Patam na nag-jud ni si kay masayang atong kwarta diha nga gipalit nga dili na to mapahimuslan. So mao na ni siya gipangpilay na ang mga rami kay kana nga kahoy di man na siya mahalin. So ang nagpabilin din na nga kahoy mao na lang ang falcata. Unsa kani mga kahoy nga nangatumba nindot pud na siya pangahoyon bitaw og isog. Ang mga falcata ni ani dili ra ingon tantong daghan kay anaag daghan pa kayo mga hawa. Unya sayang ning yuta diri og dili ni tamnan nga nindot daghan ra ba kaayo katamnan. So mao ni diri akong nakita karon nga. Familiar ba ninyo ning Carlang? Kuha na siyang lokaton diha kay kuhaon ng unod na may unod ana. Kung sa Tagalog pag gabi man na siya. Sa karon kay nadaog man nako siya nya naka-remember ko di ani bang sa una pwede man ni siya mabahog og baboy. Kana bang pagbahog nga binisaya wala nay daghan feeds bitaw nga ma-involved ninja kani siya dong agon na siya namo kani siya nga Carlang. Unsa mao na ni naa na siya unod na so makaingon ka kung kanon ra pwede papakinamuton kani ako jud ning gikinamot kay wala mo koy sundang di ana. So ako jud nang gipaningkamutan makuha ni kay mao ni iyang unod pwede na nimo siya idungag og pwede po na siya isagol sa mga sinigang. Indot man na siya kay pangpalawot man. So ang iya day unod is duha ra ka buok mao ni siya pilmiro. Ang isa ako panggikotkot mura ko danang nagkotkot og naibulawan. So mao ni akong giingon nga ina pwede na nimo siya mabahog sa baboy o kani ang iyang punuan pwede po na nimo siya itanom og balik para mamunod na pudto siya sa sunod. Unsa ako palang gikotkot ang ikaduhan diha unod sa Carlang para naapog ko ikadugang atong usa nya ako gigamit diha is kahoy namutol ko og nangwaha ko sa kilid kay dili na ako malungan og dili na ako makuha ning dako-dako ra ba ning Carlang. Kay maadyo na lamang ni siya dong agon para sa una nga mangwaha ra mi og kanang Carlang og kanang staring imuon ra namo na ubod-bod. Sa mao na to siya ang among ipahinihapon kay kani laging pitos kayo pa sa una. So mao ni akong giingon nga ina punuan pwede na nimo siya diha pikason og mao ni atong itanom didto ubalik para mangunod na siya. Ang katong iyang lawas pwede na siya mabahog sa baboy. Imuha na siyang panitan unsa dong agon unsa mao na dayon ipakaon sa baboy. So mao na ni akong gitanom og ubalik. So sa ikaduha nga adlaw nga nisaka diri sa bukid kay nananom og abaka. Kunya ako na silang lutuan diha og gulay kani ang batong ug kaning sagulan aning karne. Balito nga sa kilo ug inani nako pag slice ang batong ug inani pud nako kadagkua ang karne nga akong isagol. So akong giuna ang ako na siyang gihilisan din agi kuhaan og mga oil dayon akong giluto ang katong unod. Unsa ako na pud ang gibalik din og ludod ang akong hinilisan nga tambok. So mao na ni ang ulagway sa among gulay nga batong og anaay karne. Adobong batong with karne ang atong putahe dihang dapita. Kay lagi sa matod pa magkarne-karne og sagulan lang og gulay bites na ang atong pamaniudto din. Nagluto ko og sayo kay base nun niyag mahuman na sila dito nya wala pay mahinikay sa pagpaniudto pero ako ani apas ko nila og nitan ako sa ilang agi. So makita man nga humanay na sila mani pag-abot nako diri murag upat na lang kabuok ang itanong. Unsa oras nga ilang gisugdan ni mga alas 7 nya nahuman sila alas 9. So tama-tama ang pag-abot din na gamay na lang gajud ang ilang natanong pay pila ra man pud lagi kapunuan 73 ra man kabuo nya may gani ning akong inanak og pag-agawan nga
dali-dali pud nako og hulbot kay taon katong akong nasa ara na nga maoy patamo noon naa naman siya na trabaho pod and then nahulbot man namo ni bisag estudyante ni si Down niya kay alas 10 pa man nagikuno ang iyang klase unya magani kay okay ra pod so tama-tama ra pod ang paghuman duha ra siya ka oras kay ilang po na siyang gitabangan igo na lang pod ipahanom ni Janya dili man ingon nga lalom ang pagbangag ni ani kay murag mabawon raman gud si Zadaw so tama-tama raman pod kay mao ra man gipaiguan ang 73 ka buok nga abaka or ang mga punuan so arang gamay ra wala pa na ahuman ni dito asa wa pa ni jud ingon na sangko kay ang giuna nako diri apa sa ubos and then ang sa ibabaw napasunon tumanggod pod to wa pa na ahuman bitaw kay undangan pa man namo kay mao ra lagi ang budget isa ka adlaw ra niya nagpalit pud may ani pinunuan ani nga abaka nga i-budget pud nato ang taon ani so mao ra jud na makaya namo so makakagaan sa feelings nga natiman nagyud ni namo na siya mga tanong bitaw unta na sa puhon-puhon ani managko na ni taon ayon taon ni pangkawan mao jud unta na ni siyang mga buhi ni tanan in taon oy kaloy-an unta na sa panahon unsa sunod naman pud to ang ibabaw og tamnan kay palampasan pa man to sa sunod aron nga higayon kay wala lagi pud na natiwas og lampas atong pagpalampas namo kay naay bukod kay napaakan man namang ang isa ka malampasay so naundang na lang mi ana oy kay lisod pud og matandog na kami tanan na pabao unsa amo na lang ginahon-ahonaan nga puhagon na lang to si papuhag o niya adisor na pud ang paglampas ni anak sunod na pud kay aron puning maatiman namo ning mga tinanom ba maduaduaw namo dito o kumusta ra ba in taon gani ning among hunahuna kay na nain-ani na bitaw nga na nakaingon ako nga mas maayo yung atimanon ang yuta kay naatay maani pohon unsa mo lagi ni mix ang among gipangtanom mao na ni si Za niya anam-anamon lang wala man tay kwarta ani ibulto so bala nang ginagmay at least na imatanom nato dinha dili bitaw mausik ang kwarta nga atong gipalit dinha kay kun og atiman pa ni atong unang pagpalit pa or after audit wa na nakapang harvest namin ni kay sa matod pa sa expert na ani kay kuan daw mga 3 years maka-harvest so gituyo ni namo nga abaka ang among gipananom kay isod na ang kami ani dili biya basta-basta mo anhi dili as bukid lagi so mao na ni nang muli na may ani kay nahuman naman nakatuod na may sa agianan in town lahi atong una nga nagsugok-sugok ra to so gihimo ana siya agianan sa akong bana dinhaa kay aron dili may maglisod bitaw unsa nakaingon naman siya siyang kagalingon nga bala kunog sira usa diha musaka okay na kuno so ato nang tan-awon na og matuman ba na so salamat sa pagtan-aw ninyo dinhaa og palihog suportahi ko thank you bye